Right guys, Ford EcoSport automatic transmission, papalitan na po yung shifter A and B. Yan, so may bago na tayo guys. Yan, may bago. Ito yung luma. Yan, barado na yan, nag-i-stock na yan, kasama na yung release bearing. So unahin natin ilagay yung B kasi sa mababang ato mababa to Tapos nililinisan na rin natin yung housing. Yan. Yung lock niya guys. Tapos susunod naman natin yung nasa sa ibabaw kasi ito siya guys. Talagay. Yan. Okay. Ganun lang kadali, di ba? Ganun lang kadali. Tapos tornilyo. Yung bolt niya. Yung bolt niya. Yan. Ayaw mo masyot. Goy. Yan. Tapos release bearing. Yun, no? Kailangan ma-shoot siya, kaya lapat na lapat siya guys. Yan, so ngayon higpitan. Bago yan higpitan guys. Okay, muna yung motor. Yan. Yan, kailangan sok na sok siya. Yan. Yun. Yun, sok na sok. Oh. Diba? Bago siya higpitan. Yan, ayos. Ganoon lang siya. Ganoon lang siya kahirap guys. Yan. Dual clutch. Yan, transmission ng Ford EcoSport. Ayan, di ba? Linis na, ano guys? Ito yung luma. Okay. Yan, next naman natin yung clutch. Okay, yun lang, tas higpitan lang to guys. So yun lang muna guys. Yan.